अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबको सलाम। मैं फजल शम्स। आज काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन आया हूँ। वो भी किसी वजह से, कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से। हालांकि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था कि मैं इस पे कुछ प्रोग्राम वगैरह रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन बस कुछ बीच में कुछ बीमारी वगैरह आ गई, कुछ मसरूफियात आ गई, तो सारे काम अधूरे रह गए। लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन आया हूँ बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न। और रीज़न वो ये है कि पहले तो मैं ख़ामोश रहा काफ़ी दिन। मैंने सोचा कि चलो दोस्त हैं, दोस्तों में रंजिशें आती रहती हैं, छोटी मोटी बातें कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिन जब बीच में गुज़र गए, तो एहसास होने लगा कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आज ऑनलाइन आया हूँ यूट्यूब पर और ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि हमारी एक तंजीम बनी हुई है, पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्टिविटी खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि जी हमारी ये एक तंजीम बनी हुई है, तो आप भी इसमें शामिल हो जाओ, क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हो। थोड़ा काम किया, बहुत काम किया, वो एक अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट तो हो। मैंने कहा सही है, काम तो मैंने किया, 10-15 साल मैंने काम किए। वो अलग बात है कि मैं ज़्यादा काम नहीं किया किसी वजूहात की वजह से, लेकिन काम किया। और आर्टिस्ट जानते हैं मुझे, सारे आर्टिस्ट तकरीबन जानते हैं मुझे। तो मुझे जब ऐड किया गया उसमें, मैं खुश भी हुआ काफ़ी। मेरे सीनियर हजरात जो आर्टिस्ट हैं हमारे, वो भी इसमें शामिल है, उन्होंने मुझे ऐड किया। फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन पे मुझे ऐड किया गया, उसके दूसरे दिन ही जब मैं ऑनलाइन हुआ उसके ऊपर, उस ग्रुप के ऊपर, पेज के ऊपर, तो शुक्रिया अदा करने के बाद जब मैंने अपने दोस्तों को देखा सब बैठे हुए, तो गपशप शुरू हो गई उनके साथ। तो गपशप के बाद ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि होनी नहीं चाहिए थी। मतलब मैं चैट कर रहा था, गपशप लगा रहा था, मेरी आदत है इसमें मामूल। मतलब पेज और ग्रुप के ऊपर आप क्यों होते हो? जब सब आप इकट्ठे होते हो, एक जगह पे गैदरिंग होती है, तो बंदा गपशप लगाता है ना। एक पेज आपने बनाया, ग्रुप बनाया है, तो गपशप के लिए बनाया है आपने ना, कि चलो सब आर्टिस्ट जमा होंगे, इसमें गपशप भी लगेगी, एक दूसरे के हालात से भी वाक़ई हो बंदा, मतलब है कि इन्फॉर्म होगा कि क्या हो रहा है, सब चीज़ों से इन्फॉर्म होगा एक दूसरे से, मतलब मुलाकातें भी होगी, बातचीत भी होगी। बड़े आर्टिस्ट उसमें ऐसे शामिल हुए जो बहुत पुराने आर्टिस्ट थे, नए भी थे उसमें, जो इकट्ठे नहीं हुए थे, उनको मैंने देखा उस पेज के ऊपर, हाय हेलो उनके साथ। फिर ऐसे हुआ, शॉर्टकट में आता हूँ, कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई पेज के ऊपर। गलती ये थी कि मैं कुछ टाइप कर रहा था, तो वो मिस टाइप हो गया था कुछ वर्ड। मतलब टाइप में कुछ करना चाह रहा था, टाइपिंग में एरर की वजह से वो कुछ और टाइप हुआ। एक मेरा जो है, तो हमारे हज़रत साहब जो हैं, एक आर्टिस्ट थे हमारे, उनके लिए मैंने वो मैसेज टाइप किया था, जिनको मैं जानता भी नहीं था। वो मैसेज जो है तो उन्होंने गलत ले लिया, और उसको, हालांकि मैंने फिर उसी वक्त उसकी करेक्शन भी की कि जी मैं ये टाइप करना चाह रहा था, ये टाइप हो गया, तो माज़रत चाहता हूँ फिर। लेकिन उस बंदे ने उसको बड़ा सीरियस लिया, और बड़ा उसका रिएक्शन बड़े गलत तरीके से आया पेज के ऊपर। लेकिन मैंने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि गलती मुझसे हो गई थी, मैंने गलती एक्सेप्ट भी कर ली थी। फिर मैंने दोबारा उन साहब से कहा कि जी सर, मुझसे गलती हो गई टाइपिंग में, तो आप इसको गलत ना लें, और मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। इतनी सी बात थी। फिर उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की, मैंने भी कोई बात नहीं की, बात ख़त्म हो गई थी। वो जो मेरा सेंटेंस था वो मुझसे डिलीट करना भूल गया था उस वक्त। मुझे डिलीट करना चाहिए था उस वक्त, मुझे याद नहीं रहा, मेरे जहन भी नहीं आ रहा था।
जहन में नहीं आया, मैंने डिलीट नहीं किया। फिर मुझे एक हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स में से हैं, जो मतलब कमेटी में से बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बंदे ने मुझे कहा कि प्लीज़ आप अपना मैसेज डिलीट कर दें, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था मैसेज। अब वो पेज पे डिलीट हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे तरफ से डिलीट हो गया था। दूसरा दिन जब आया तो देखा जी मुझे उस मैसेज की वजह से रिमूव किया गया था उस पेज के ऊपर। जिस बंदे ने मुझे रिमूव किया था उसको मैंने मैसेज किया कि सर आपने मुझे क्यों रिमूव किया, रीज़न क्या है? उसने मुझे बताया कि जी मुझे रीज़न का नहीं पता, न मैंने आपको ऐड किया और न मैंने आपको रिमूव किया है। मुशावरत से जो हमारे कमेटी के मेंबरान है, जो मतलब ये उसे कहे ना आप ऑर्गेनाइजिंग में जो बैठे होते हैं, उन्होंने जी आपको रिमूव करने का उनका हुक्म था, मैंने रिमूव कर दिया। तो आप उनसे रिजू करें। फिर मैंने जो हमारी एक सीनियर मोहतरमा थी उनसे मैंने रिजू किया, तो उन्होंने शायद मुझे बताया कि आपकी कल गलती, और बड़े लोगों ने उस पर एतराज़ किया और बड़े लोगों को, बड़े आर्टिस्टों को बुरा लगा। तो मैंने कहा कि वही वर्ड उनको बुरा लगा जो मुझसे गलत टाइप हुआ था, उसके नीचे जो मैंने सॉरी किया था, करेक्शन की थी, वो उन आर्टिस्टों को नज़र नहीं आ रहा था, या ये वो आर्टिस्ट उस वक्त अंधे हो गए थे। मेरे ख्याल से वो सब आर्टिस्ट उस वक्त अंधे हो गए थे, नाबीना हो गए थे। सिर्फ ऊपर वाला सेंटेंस उनको नज़र आ रहा था, नीचे वाला नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस वक्त बड़ा तैश में हूँ, इसलिए कि मुझे गुस्सा भी उस वक्त आया उन आर्टिस्टों पे जिन्होंने मुझ पे इस चीज़ का एतराज़ किया, क्योंकि माफ़ी तो मतलब ये है कि जब बंदा मांग ले उसको माफ़ कर देना चाहिए, और यही मतलब ये है कि आला ज़रफ़ी होती है। इस वक्त अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर हमारे जो मुअद्दब, हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो मतलब ये है कि अपने आप को बड़े सीनियर और बड़े रिस्पॉन्सिबल और तजुर्बाकार कहते हैं कि जी हमारे लाइफ का तजुर्बा है, उन्होंने बैठ के मुझे उस पेज से रिमूव किया कि जी इस बंदे ने ये गलत टाइप किया था, तो क्यों टाइप किया था, गलती से भी हुआ था, इससे गलती क्यों हो गई? क्योंकि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं फ़रिश्ता हूँ, मुझे अल्लाह ने फ़रिश्ता पैदा किया तो मैं गलती नहीं करूँगा। तौबा नऊज़ु बिल्लाह, मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और इंसान पैदा हुआ है गलती के साथ। मैं उन आर्टिस्टों को, उन मुअत्तबर जो अपने आप को मुअत्तबर समझते हैं, अब मेरी नज़र में वो मुअत्तबर नहीं रहे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई थी, अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पे उतारा, फिर उनको ख़त्म नहीं किया था, उनको ज़मीन पे उतारा। लेकिन इतने डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं ना कंप्यूटर हूँ। कंप्यूटर भी अगर आप लेते हैं ना तो उससे भी गलती हो जाती है, वो हैंग हो जाता है। मैं इंसान हूँ, गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं, और आप बड़े हैं। एक पेज के ऊपर जब एक फैमिली की तरह लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो वहाँ पे छोटे बड़े और सीनियर जूनियर सब होते हैं। तो सीनियर का जो है ना, वो मतलब ये मुजाहरा ये होता है कि वो अपने जूनियर्स को समझाते हैं, उनकी गलतियों के ऊपर उनको थोड़ा बहुत डांट देते हैं। लेकिन मतलब जैसे बच्चे घर में गलती करते हैं ना, तो जब गलती के ऊपर माँ बाप उनको समझाते हैं, और इसकी गलती के ऊपर उनको घर से नहीं निकालते। लेकिन मुझे उस घर से बेदखल कर दिया गया था। हमारे जो मुअत्तबर हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बेदखल किया। उस पेज से मुझे मेरी इंसल्ट की सबके सामने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों की इतनी जो तजुर्बे हैं, इतनी उम्र है इनकी, इस उम्र के ऊपर मतलब है ऐसा इनको ज़ेब देता है ऐसी हरकत के ऊपर कि आप एक अदना से आर्टिस्ट को आपने ऐड किया, फिर उससे एक छोटी सी गलती हो गई और फ़ौरन उसने अपनी गलती को तस्लीम किया, उसने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन फिर भी आपने अपना जो है ना बताया कि जी हम तो, आप जालिम हुक्मरानों जैसे हो गए। आप जालिम हुक्मरानों जैसे होकर आपने जो है, जो एक बड़ा जो है ना डिक्टेटर जो होता है, उस टाइप की आपका जहन बन गया। और आपने उसको ये नहीं सोचा कि इस बच्चे को हम रिमूव करेंगे तो उसको दुख होगा, उसकी इंसल्ट होगी। नहीं, आपने सोचा ही नहीं। शायद आपकी सोच ही ख़त्म हो गई थी। अल्लाह नेकी की हिदायत दे सबको, मुझे भी और आप लोगों को भी। अब ये मुझे बताएं कि आप लोगों ने तंजीम बनाई किस लिए है? ये तंजीम जो है तो कोरोना वायरस की पैदावार है। मतलब इससे पहले भी तो तंजीमें बनी थी ना। कोरोना वायरस से पहले तो कुछ भी नहीं था। जब कोरोना वायरस आ गया, कोविड-19 पेंडेमिक जब आ गया, तो जी आर्टिस्ट इकट्ठे होने लगे, क्योंकि रोज़गार बंद हो गया। तो अब हुकूमत से फ़ंड लेने हैं, हुकूमत से खैरात लेनी है, तो सब इकट्ठे हो गए। वैसे ये लोग कभी इकट्ठे नहीं होते।
इनमें ना तो कोई इत्तेफाक है और ना कभी ये इकट्ठे होते हैं, इनमें कोई यूनिटी नहीं है। और जिन्होंने ये पेज बनाया हुआ है, जो अब इस पेज के बड़े बने हुए हैं ना, इनको मैं बताता हूँ, जब आपने एक तंजीम इससे पहले 2012 में बनाई थी और आप उसके बड़े थे, आपको अगर याद हो तो उस तंजीम में आपने क्या किया था? अपने आर्टिस्टों को आपने बुलाया था प्रेस क्लब में, वहाँ पे आपने जी बड़े बड़ी बातें की थी, हम ये करेंगे, हम लोगों को, हम आर्टिस्टों को घर देंगे, हम आर्टिस्टों को जो अस्पताल की सहूलत देंगे, हम आर्टिस्टों को फंड देंगे, हम आर्टिस्टों के लिए इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, उस चीज़ के लिए लड़ेंगे। आपने फार्म दिए, उसमें फॉर्म दे के सब ने फिल किए, आपने तस्वीरें मांगी उसमें। सन 2012 की बात करूँ, मुझे याद है, आपको भी याददाश्त होनी चाहिए। आपकी याददाश्त के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, यही बड़े उसमें शामिल थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इसलिए कि बस आप जो है वो समझ रहे हैं सब कि कौन लोग थे वो। फिर क्या हुआ उसके बाद 2012 में? उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों ने क्या किया? एक हमारे जो मरहूम सिंगर थे ज़ेब साहब, वो भी उस तंजीम में शामिल थे, तो आप लोगों ने सिर्फ उसको यूज़ किया क्योंकि वो LRH में शायद उनकी कोई या तो जान पहचान थी या शायद वहाँ जॉब कर रहे थे या कुछ, तो उनके थ्रू जो है तो वहाँ पे कुछ आर्टिस्टों को जो सहूलत दी गई थी वो गए, उनको जी बैसियत आर्टिस्ट उनके साथ कंपनसेशन किया गया था। उसके अलावा क्या किया आप लोगों ने इस तंजीम में? तंजीम बनाते हैं आप वैसे गपशप के लिए, तो जब गपशप के लिए बनाते हैं तो फिर गपशप में जब गलतियाँ भी होती है लोगों से, फिर गपशप में जब एक इंसान गलती करता है फिर आप उसको डिलीट क्यों करते हैं, रिमूव क्यों करते हैं आप अपने पेज से? आप निकालते क्यों उनको? उसकी बेइज्जती करते हैं। आप अपने घर में बुलाते हैं मेहमानों को इसलिए कि उनको बेइज्जत करें। ये आपकी जो है तो इंसानियत है। ये आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों ने अपनी लाइफ से ये सीखा है। खुशामदी, सिर्फ सब खुशामदी हैं। मुझे बताएं इसमें आर्टिस्ट के अलावा और कितने लोग शामिल हैं जो आर्टिस्ट हैं भी नहीं? आप लोगों ने इसको क्यों शामिल किया है? क्यों? क्या आपके दोस्त अहबाब हैं या आपको उनसे कोई फायदा है इसलिए आपने उनको ऐड किया हुआ है? वो आर्टिस्ट नहीं है, क्यों ऐड किया हुआ है आप लोगों ने? क्या मैं उनका नाम लूंगा? अभी आप लोगों को पता है, आपने इसके ऊपर SOPs लगा दी, आप आर्टिस्टों के ऊपर SOPs लगा रहे हैं। क्या मतलब साबित करना चाहते हैं आप कि जी आपने क्या बनाया है? आपने कोई दुनिया को कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। अभी कोरोना वायरस का वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप कौन है, वो मैं कौन हूं, आपको लोगों को पता नहीं होगा। आप फिर इधर उधर, फिर कोई भी नहीं होगा कि जी ना तंजीम है ना वो है। और ऐसे 50 तंजीमें बनी है, रोज बनती हैं और उनमें कुछ होता नहीं है। बस सिर्फ ये होता है जब फंड आते हैं तो ये जो ऊपर के लोग बैठे होते हैं ये अपनी जेबें भर लेते हैं। नीचे किसको मिलता है? नीचे में तो बंदर बांट होती है, आप अपनी मर्जी से अपने दोस्तों में बांट देते हैं। इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था, आप लोगों ने उसके ऊपर वावेला मचाया, ये किया वो किया, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और आप कुछ क्या मतलब, मुझे तो दुख हो रहा है इस बात के ऊपर कि मैं इस पेज पे आए क्यों, मैंने क्यों अपने आप को ऐड किया। अभी तक तो मुझे हुकूमत से, मैंने मतलब गवर्नमेंट से या आर्टिस्टों की तरफ से, मतलब मुझे तो कुछ, मैंने एक गरीब इंसान हूँ मैं, हैसियत आर्टिस्ट में शामिल हुआ था, फिर एक्सीडेंटली मेरी शादी हो गई, फिर सब मेरे आर्टिस्टों को पता था कि ये बंदा जो है तो कमज़ोर है, लेकिन आज तक मुझे तो कोई फ़ंड नहीं मिला टीवी से। मेरे साथ के दोस्त हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब उनको फंड्स मिले, उन्हें ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमें तो नहीं मिला आज तक, और ना मुझे उम्मीद है, और ना मैं इसलिए इस पेज के ऊपर ऐड हुआ कि जी मुझे मराहत मिलेंगी। मैं इसके लिए नहीं ऐड हुआ, आर्टिस्टों के साथ गपशप लगाने के लिए कि काफ़ी अरसे बाद आर्टिस्ट के साथ गपशप लगेगी, शामिल होंगे एक पेज के ऊपर। मैं सिर्फ इसलिए शामिल हुआ। मुझे अगर कुछ उम्मीद होगी तो अल्लाह से है। मुझे अल्लाह देने वाला है, अल्लाह की ज़ात सबसे ऊपर है, अकेली ज़ात है, वही देता है। मैं इंसानों से क्या मांगूंगा? अल्लाह से क्यों ना मांगूं मैं? और अल्लाह से ही मांगता हूँ और उससे ही तवक्को रखता हूँ, इंसानों से नहीं। और फिर आप जैसे इंसानों से तवक्को रखूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे कि जी एक तंजीम बनाई गई और फिर उस तंजीम के बाद जो है तो उस आर्टिस्टों के साथ जो सलूक और जो रवैया रखा गया, और फिर तंजीम कैसे तंजीम है? ये तंजीम बनाई है, ना कोई इलेक्शन हुआ, ना वोटिंग हुई है, ना आर्टिस्टों को जी मैं सदर हो गया, जी ये नायब सदर हो गया, जी ये जनरल सेक्रेटरी हो गया, जी ये सेक्रेटरी हो गया, ये चेयरपर्सन हो गया, जी ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो गया। जी
مطلب یہ ہے کہ آپ نے بس جی اپنے جی یہ میرا اس کو جانتا ہوں اس کو جانتا ہوں، اس کو آپ نے یہ بنا دیا وہ بنا دیا، یہ تنظیم آپ نے جی میں ہم آرٹسٹوں کے بڑے ہو گئے۔ آپ کو کس نے بنایا آرٹسٹوں کو بڑا؟ آپ اپنی پہلے پہچان کروائیں، پہلے آپ کیا اس قابل ہیں آپ کہ آپ کل کو اس تنظیم میں، جب آپ اس تنظیم کے حوالے سے آپ اگر حکومت کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ کچھ لیں گے تو یہ اس میں کچھ سچائی ہے کہ آپ جو ہے تو تقسیم کریں گے، پھر اس کو نام لیں گے کہ نہیں بندر بانٹ کریں گے اپنی مرضی سے کہ جی اس کو جانتا ہوں اس کو جانتا ہوں اس کو جانتا ہوں، اور ان کے نام لے کے جی آگے فارورڈ کروں گا کہ جی ان کو پیسے ملیں اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے، اس لیے آپ تنظیموں کے بڑے بنے ہوئے؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوئے اس کے بعد تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آرٹسٹ، فلم کا آرٹسٹ، ٹی وی کا آرٹسٹ، کیا یہ الگ تنظیم نہیں ہونی چاہیے؟ آرٹسٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن فلم لیول کے اوپر، اسکرین پردے کے اوپر، بڑے پردے کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کی اپنی تنظیم ہونی چاہیے۔ اور جو ٹی وی کے چھوٹے موٹے فنکار ہیں یہ کام کرتے ہیں، ان کی اپنی تنظیم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہونی چاہیے۔ ریڈیو کے اگر اوپر کوئی کام کر رہا ہے اور اس نے ٹی وی کے اوپر کام نہیں کیا تو اس کی اپنی تنظیم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اس پہ سوچا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہم نے ایک تنظیم بنائی تو اس میں جی فلم سٹار بھی شامل ہو گئے؟ جی فلم سٹار کتنا لیتے ہیں ایک فلم کا، کتنا کماتے ہیں وہ، اور ٹی وی سے کیا ملتا ہے؟ جب ایک آرٹسٹ ٹی وی جاتا ہے، بتائیں مجھے، مائنر کا 400 روپے چیک ملتا ہے۔ اگر آپ ایک ڈرامے میں کام کرتے ہیں آپ کو پروڈیوسر 400 کا چیک دیتا ہے۔ آپ 10 بار مرتبہ جاتے ہیں ایک ڈرامے میں، آپ کو سپورٹنگ کریکٹر ملتا ہے، تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ مطلب میں ٹی وی کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، میں ٹی وی ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کتنے پیسے ملتے ہیں ان غریبوں کو، کہ ان کے ساتھ پھر فلم جو آرٹسٹ ہیں جو وہ اتنے ایک ایک فلم کے اتنے پیسے لیتے ہیں، کماتے ہیں، پھر وہ جن میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں بھی گورنمنٹ سے یہ ملنا چاہیے۔ مجھے اس چیز کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ ان کا بھی حق بنتا ہے، فلم سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ ریڈیو سے رکھتے ہوں یا وہ ٹیلی ویژن سے رکھتے ہوں، سب کا حق بنتا ہے، لیکن تنظیمیں اور کاروان الگ الگ ہونا چاہیے۔ مانگے، ان کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی مانگے، لیکن کاروان تو الگ الگ بنائے نا، پتہ تو چلے نا۔ اب جب آپ ایک ہی کاروان بنائیں گے تو پھر تو آخر میں یہ جو چھوٹے موٹے ہمارے اداکار ہیں جو ٹی وی ٹیلی ویژن سے تعلق رکھتے ہیں یا پرائیویٹ کام کرتے ہیں، ان کو تو پھر کچھ نہیں ملتا نا، کیونکہ گورنمنٹ کتنا دیتی ہے، کتنے لوگوں کو وہ جو ہے تو اکاموڈیٹ کرتی ہے۔ جب اب پنجاب میں جو وہاں ہوئے تھے آرٹسٹوں کو دیے، پنجاب گورنمنٹ نے تو کتنے آرٹسٹوں کو دیے، 900 آرٹسٹوں کو انہوں نے اکاموڈیشن دی ہے اور ان کو جو ہے تو انہوں نے فنڈ دیے۔ اب مجھے بتائیں کہ صوبہ پنجاب میں کتنے آرٹسٹ ہوں گے؟ اگر آپ وہاں بھی فلم ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے آرٹسٹ میں نے کیا، وہاں 900 آرٹسٹ ہیں، وہاں تو ہزاروں آرٹسٹ ہیں اگر دیکھا جائے۔ تھیٹر میں کام کرتے، تھیٹر میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ کیا 900 آرٹسٹ ہیں وہاں پہ؟ زیادہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے ان لوگوں کو ملے اور باقی جو ہے رہ گئی 1000 2000 آرٹسٹ اگر ہوں گے تو ان کو کچھ نہیں ملا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو اوپر کے لوگ ہوں گے، جو کریم ہوگی، ان کو ہی ملیں گے۔ تو اب میں آپ کا اور وقت نہیں لوں گا، بس میں یہی کہوں گا کہ میں صرف اسی لیے آن لائن آیا تھا اور میں اس پیج کے اوپر یہ سب آرٹسٹوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، میری انسلٹ ہوئی ہے، اور میں پہلے تو سوچ رہا تھا کہ یہ اس کے اوپر سوچیں گے 2-3-4 دن اور پھر مجھے کہیں گے، مجھے عزت سے واپس جو ہے تو بحال کریں گے اور جو لیکن اور دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ لوگوں کے خلاف، میرے خلاف کچھ لوگ جو آرٹسٹ حضرات ہیں بہت میرے خلاف ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں میرے خلاف ہیں، میں نے آرٹسٹوں کے ساتھ کیا کیسے کیا، کیوں میرے خلاف ہیں؟ ہر آرٹسٹ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، ہر وہ بندہ جو میرے پیچھے بات کر رہا ہے وہ گریبان میں اپنے جھانک کے دیکھے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں آرٹسٹوں کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں یا میں نے کوئی بات کی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، کیا اس نے کبھی کسی آرٹسٹ کے پیچھے بات نہیں کی ہوگی؟ کیا اس میں منافقت نہیں ہوگی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں منافق ہوں، نہیں، بس آپ نے جو ہے تو سب اکٹھے ہو گئے، میری چھوٹی سی غلطی کے اوپر سب اکٹھے ہو گئے پیج کے اوپر کی جی اس بندے کو نکالو۔ مجھے اس غلطی کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، مجھے پتا ہے یہ کوئی اور بات چل رہی ہے، لوگوں کے پیٹ میں درد تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیوں ایڈ کیا گیا، کیونکہ میں جی ایک ادنا سا آرٹسٹ ہوں، صرف اس لیے، یا شاید آپ کو لگ رہا تھا کہ جی یہ ہمارے ساتھ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ ہمارے بڑے آرٹسٹوں کو لگا شاید کہ یہ اس کو شاید بات کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوگا یا جو کچھ بھی، اگر مجھے نہیں بھی آ رہا تو آپ مجھے سکھائیں، مجھے سمجھائیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے، میں آپ کا جونیئر ہوں، آپ مجھے سکھائیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کسی کو گالی گلوچ دی ہو یا میں نے کسی کی انسلٹ کی ہو، میں نے کسی کی انسلٹ نہیں کی پیج کے اوپر، وہ ایک غلطی تھی، ایک
نہ چاہتے ہوئے وہ چیز ہو گئی تھی، انویلنگلی ہو گئی تھی وہ چیز، اور میں نے اس کا سوری کیا، میں نے معافی مانگی اسی وقت، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا، بہت غلط کیا جنہوں نے کیا۔ اور کیا اس پیج کے اوپر آپ لوگ سارے پیج سے نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا آپ نے تنظیم بنائی ہے؟ کس لیے آپ نے تنظیم بنائی ہے؟ ہائی جیک کیا آپ نے دوسرے کی تنظیم کو، یہ تنظیم آپ نے جو ہے تو وہ کیا، آپ لوگوں کا یہی کام ہے۔ میں سب اپنے آرٹسٹوں کو، جو میرے دوست حضرات ہیں اور جو میرے دشمن بھی بنے ہوئے ہیں، سب کو میں جو ہے تو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے جونیئر اور سینئر کی عزت کریں اور جونیئر کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو سمجھائیں، اکٹھے ہو کر اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس کا مذاق نہ بنائیں پیج کے اوپر، اس کا جو ہے تو آپ ایک قصہ نہ بنائیں، چٹنی نہ بنائے اس کی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بات ہو گئی اور آپ پیج کے اوپر جو ہے دوسرے دن پیج کے اوپر میرے بارے میں جو ہے تو کوئی ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسری بات کر رہا ہے، پھر جو میرے حوالے سے جو میرے ساتھ جو مجھے سپورٹ کر رہا تھا، آپ لوگ اس کو پیج سے ریموو کر رہے ہو کہ جی مجھے سپورٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ میں کوئی قاتل ہوں کیا؟ میں کوئی دہشت گرد ہوں کیا؟ میں نے کوئی بم پھوڑ دیا آرٹسٹوں کے بیچ میں، یا بم میں نے پھوڑا تھا آرٹسٹوں کے بیچ میں، جو اس کے اوپر جو ہے تو مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہوا، پھر جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ریموو کیا گیا۔ بہت غلط کیا جنہوں نے بھی کیا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہوتا آ رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب آرٹسٹ ایک برابر ہیں، چاہے وہ جونیئر ہیں چاہے وہ سینئر ہیں۔ جونیئر کو چاہیے کہ وہ اپنے سینئر کی عزت کرے، ریسپیکٹ دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینئر تکبر میں آ جائے، مغرور ہو جائے، وہ تو نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے کہ جی ہم سینئر آرٹسٹ ہیں تو ہم ان کی چھوٹے آرٹسٹوں کو جو ہے ہم نے اپنے پیروں کے نیچے کریں گے۔ آپ کو سوٹ کرتا ہے یہ؟ معافی چاہتا ہوں، میں نے اگر اپنے اس ویڈیو میں اپنی باتوں میں کوئی ایسی بات کر دی ہو جو نہیں کرنی چاہیے مجھے، اپنے سب آرٹسٹوں سے ان سے بھی میں معافی چاہتا ہوں جو میرے دوست ہیں، اور ان سے بھی جو میرے دوست نہیں ہیں اور مجھ سے اور میرے خلاف ہیں۔ چاہیے ہمیں یہ کہ ہم ایک ساتھ اکٹھے ہو کے ہم میں یونٹی ہو، اکٹھے ہو جائیں، چھوٹے بڑے ساتھ سب کو ملا کے ایک کاروان بنائیں اور چلیں، چھوٹوں کو سمجھائیں، سنیں ان کی، جتنا آپ کسی کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہو، ان کی مدد کر سکتے ہو، آپ کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں، نہ کہ آپ جو ہے تو ان کی تذلیل اور ان کو انسلٹ کریں۔ میں اپنے سب دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ تنظیم کوئی بھی آپ بناتے ہیں تو خدا را ایک یونٹی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ، نیک نیتی کا جذبہ رکھیں، اور یہ نہیں کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، سب کو ایک ساتھ لے کے جائیں، ایک ساتھ رکھیں ان کو۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، بس میں نے یہی کہنا تھا، اور اب میں یہی کہوں گا کہ اب جو ہے تو یہ بات چل پڑی ہے، یہ صرف میں نہیں، یہ اور لوگ بھی کریں گے، اور یہ بات جو ہے تو بہت دور تک جائے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ تنظیم کیا کرتی ہے آرٹسٹوں کے لیے۔ 2012 میں انہوں نے کیا کیا تھا وہ تو مجھے پتہ ہے اور ہمیں سب کو پتہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ 2020 میں یہ کیا کرتی ہے۔ میں پھر بھی دعا کروں گا کہ مجھے نہ صحیح لیکن میرے اور جو غریب آرٹسٹ ہیں جن کو اب ضرورت ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو غریب ہیں، لاچار ہیں، جن کے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے، اللہ کرے کہ انہی کی توسط سے، انہی کی تھرو، ان کے بہاف پہ ان کی کوئی ہیلپ ہو جائے۔ میں اللہ سے یہی دعا کروں گا، سب کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور میں کچھ نہیں کہوں گا، میں یہی کہوں گا کہ بس ہم میں یونٹی ہو، اتفاق ہو، اور جو ہوا پھر ایسا نہ ہو۔ شکریہ، والسلام۔